U ovom videu pokazat ćemo vam kako izgleda vožnja od Zagreba do Obertauerna i sva ključna mjesta na toj trasi, zatim gdje se parkirati u Obertauernu, kako staze izgledaju, kakve su cijene i još nekoliko zanimljivih informacija. Pa krenimo redom. Iz Zagreba krećemo u 15 do 5 ujutro, odmah na izlasku s autoceste prema Sloveniji nailazimo na naplatne kućice, cijena je 1 euro. I odmah iza tih kućica dolazimo i do graničnog prijelaza koji je s hrvatske strane prazan, sa slovenske također se samo kratko zaustavlja. S desne strane se može proći i kupiti slovenska vinjeta koja košta 16 eura, može se kupiti i online na stranicama Darsa, ovo je druga kućica s desne strane, tu se kupuje vinjeta i mi nastavljamo dalje. Prolazimo Ljubljanu, Jesenice i na izlasku iz Jesenica je u stvari izlazak i iz Slovenije. Prolazimo kroz ovu staru granicu na kojoj se ne nalazi nikakva kontrola i odmah 100 metara iza toga nalaze se ove naplatne kućice za tunel Karavanke. Tu plaćamo prolaz kroz tunel 8,80 eura u jednom pravcu. Vidimo da je sati pola 7, što znači da smo putovali do tu sati 45 minuta, što mi se čini jako brzo, ali valjda sam dobro računao. S desne strane vidimo novu cijev tunela, ona je probijena prošle godine, do kraja 2025. bi trebala biti puštena u promet, a onda bi ova lijeva strana išla u rekonstrukciju, tako da bi tek 2029. obje cijevi trebale biti u funkciji. To je neki najoptimističniji datum, do sada je bilo dosta kašnjenja u izgradnji, tako da je pitanje koliko je to realno. Tunel je dugačak nešto manje od 8 km i na pola tunela se nalazi negdje granica između Slovenije i Austrije. Odmah po izlasku iz tunela nailazimo na ovu kontrolnu točku austrijske policije, odnosno staru granicu. Vidimo tu naoružane policajce, međutim nisu nas zaustavljali, samo prolazimo, očigledno nekim metodom slučajnog odabira zaustavljaju i kontroliraju. Idemo dalje prema Villachu. Prolazimo Villach, nastavljamo prema Špitalu na Dravi, prolazimo i njega. 20 km nakon Špitala dolazimo do mjesta Renweg am Kačberg i tu silazimo s autoceste i idemo prema Kačbergu. Na ovom mjestu se može nastaviti i ravno i ne silaziti s autoceste kao što smo mi učinili. I ako nastavimo ravno, odmah nailazimo na tunel koji se zove Kačberg i on se plaća 13,5 eura. Mi ćemo s ovim silaskom s autoceste zaobići taj tunel i praktički uštedjeti tih 13,5 eura u jednom pravcu. Znači, s obzirom da se mi danas i vraćamo, to je ušteda od 27 eura. Zbog toga se naša vožnja produžava za 5 minuta, ali je trasa za 1 km kraća, a i nešto je zanimljivija jer vodi kroz ove planinske predjele. Cesta je dovoljno široka, čista je, nema snijega, dobro se održava, tako da se vrlo brzo dođe do samog Kačberga. Kačberg je prekrasno skijalište, nešto manje od Obertauerna, ima 80 km staza i mi sada prolazimo kroz središte Kačberga, s lijeve i desne strane nalazi se skijalište, ispred nas, odnosno iznad nas je most koji spaja tu lijevu i desnu stranu skijališta. Na karti vidimo našu trenutačnu poziciju. Snimili smo i poseban video o Kačbergu, tako da svaka preporuka da pogledate i taj video. Ovo je snimano u proljeće, ovo je jedno od zadnjih skijanja, tako da snijega na stazama ima jako puno, ali evo, topio se svuda okolo. Dolazimo u mjesto St. Michael, na ovom kružnom toku dolazi cesta s lijeve strane s kojom bi došli da smo išli preko onog tunela. Od ovog kružnog toka pa do Obertauerna ostalo nam je nekih 25 minuta vožnje. I evo ga, sat je 8 i mi smo već u Obertauernu. Na ovom samom ulazu u Obertauern s desne strane ćemo vidjeti znak gdje su nacrtana sva parkirališta koja se nalaze u mjestu i evo označene su zelenom bojom, što znači da su sva slobodna. Kada su zauzeta, to je crvena boja i znate da tu ne trebate ni tražiti. Svi parkinzi su u stvari jako dobri, gdje god parkirate nećete pogriješiti. Cijelo mjesto je tako koncipirano da se staze nalaze odmah iza tih apartmana, hotela, odnosno to su mahom hoteli. Tu s desne strane je parking 7, jako veliki parking, pogodan i za autobuse, za aute, staze odmah kreću od tog parkinga, tako da evo,
već tu možete parkirati, međutim mi preferiramo jedan drugi parking, vidimo i ovu žicu iznad koja 8 je sati još nije krenula raditi, možda oko 8:30 da će startat proljeće, pa sad starta malo prije nego inače u 9 sati se otvaraju skijališta, ali sad kako su fini dani i zadnji dani, skijalište se otvara nešto ranije. Mi idemo na parking koji se nalazi na kraju, proći ćemo cijeli Obertauern, cijelo mjesto i onda ćemo se parkirati tamo. A evo par riječi o samom skijalištu. Skijalište ima 100 km staza, velika većina su plave staze, više od pola ih je plavih, 1/3 crvenih i svega par crnih. Iznad ovaj znak piše Beatles i Help, tu je prije 60 godina sniman film Help, pa je evo baš u 3. mjesecu sada su razni eventi posvećeni tome. Na lijevoj strani vidimo izložen auto u ovoj kutiji, jedan BMW. To je jedna zanimljivost koja se događa u Obertauernu svake godine, to se zove Gamslite Kriterium, to je najveći lov na blago u Austriji i održava se svake godine u 4. mjesecu kao kraj zimske sezone, gdje se neke škrinjice sa blagom sakrivaju na stazi Gamsliten 2 i natjecatelji traže, pronalaze štošta, između ostalog jedan sretni dobitnik pronađe ključeve tog BMW-a. I evo nas na našem omiljenom parkingu, odmah iza mosta broj 3. Dolazimo na parking Cenerkar. Parking je bukvalno 2 metra udaljen od staze i evo to je razlog zašto tu dolazimo. Svi parkinzi u Obertauernu su besplatni. Do Obera smo stigli za 3 sata i 15 minuta. Tu na Ceneru kupujemo dnevni ski pas koji košta 65 eura i gondolom se dižemo na 2192 metra. Od vrha Cenera vodi nekoliko prekrasnih crvenih staza i to je za zagrijavanje više nego odlično. Tu ćemo se zadržati nekih par sati, a onda ćemo nastaviti krug po ostalim stazama. Temperature su preko noći bile u blagom minusu, sada su negdje oko nule, tako da su staze fantastične. Staze su tvrde i dobro pripremljene. Znamo da to neće dugo trajati, ipak je proljeće. I evo tu za početak uzimamo desnu varijantu, plavu stazu za zagrijavanje. Znamo da to neće trajati dugo, prognoza je negdje oko 12 izlazi sunce, a to odmah znači zagrijavanje, hupseri i mekše staze. Ispod sebe vidimo mjesto Obertauern, a mi ćemo napraviti sada kružnu turu okolo, iznad mjesta i opet se vratiti na ovo isto mjesto gdje smo i počeli. Nakon što smo više od sat vremena uživali na ovim prekrasnim stazama oko Cenera, prelazimo na drugu stranu Obertauerna, uzimamo lift Grünwald Kopfbahn, koji nas podiže na 1970 metara. Na tom vrhu nam se otvaraju nove opcije. Mi smo se odlučili na ovu koja nas ovom kratkom poveznicom vodi do sjedežnice Seekar Eckbahn. Ona nas podiže na 2160 metara. Ovaj vrh, kao i onaj na Ceneru, imaju oznaku S7 ili Super 7. To su domaćini označili 7 vrhova, 7 najboljih, najatraktivnijih vrhova s kojih vode najbolje i najduže staze do Obertauerna. I to je jedan od izazova koji se svaki skijaš može postaviti. Evo, mi ćemo danas probati obići sve, vidjet ćemo da li ćemo i onaj najizazovniji. Nakon kratke vožnje plavom sjedežnicom idemo ovom stazom prema žutoj sjedežnici koja se zove Panorama Bahn. Staze su i dalje u odličnom stanju, niti jednog hupsera, kao da je skijalište tek otvoreno. S lijeve strane se nalazi odličan restoran koji je još uvijek prazan, ali neće to dugo trajati jer sunce samo što nije izašlo, a čim sunce izađe i terase će biti pune. Panorama Bahn s pravom nosi svoje ime, podiže nas do dijela koji jako podsjeća na jedan dio u Cortini, poznati dio Stratofana Olimpika, crna staza. Ovo je također crna staza, mala dionica koja je crna, a mi evo idemo na 2208 metara na vrh. To je još jedan Super 7 vrh. S vrha Panorama Bahna imamo više opcija. Mi smo skrenuli lijevo i ta lijeva strana nas vodi na ovu crnu stazu, pa ćemo prvo ići s tom crnom, a onda ćemo probati ove ostale opcije. Početak izgleda vrlo lagan, nimalo zastrašujući, praktički je ravan. Ali ajde idemo dalje, vidimo, možda se stvari zakompliciraju u nastavku.
Pogled je zbilja lijepi, ponavljam, ovo je proljeće, a snijega je još uvijek jako puno. Da staza nije komplicirana govore nam i ovi klinci koji vidimo da nisu baš jako vješti, ali roditelji su ih pustili da se spuste ovuda. Staza u odličnom stanju, tvrda i dalje, nema hupsera, znači savršenstvo. Pitam se zašto je crna, ovdje je ovaj najstrmiji dio, da, jeste tu malo strmije i to je evo jedini razlog zašto je ona označena kao crna, ali s obzirom da je tu zaravnjenje odmah ispod, pa to se može jedan spust napraviti, tako da zbilja jednostavna staza, kogod ide na crvenu može se spustiti i ovom crnom. Mi smo se tu zadržali neko vrijeme na Panorama Banu i isprobali smo i ove crvene opcije. Evo da, crna, crvena. Na samom početku ove crvene staze ima ovo jedno mjesto za fotkanje, evo vidimo ovo srce na desnoj strani, tako da evo ko hoće neke lijepe fotke i uspomene iz Obertauerna, zgodno mjesto za pofotkat se. Još kad izađe sunce, bit će fantastično. Biće da je ovo mjesto zbog kojega je Panorama Ban dobio i ime. A mi se vraćamo opet na crvenu stazu i idemo dalje u istraživanje. Ovog puta koristimo Zekar Spitzbahn koji nas dovodi do ove crvene staze. Još uvijek staze jako dobre, jako lijepe panorame. Mi nastavljamo našu turneju. Lagano se pojavljuju prvi znakovi sunca, sunce probija kroz oblake. Mi nastavljamo cijeli krug, uskoro dolazimo do one početne točke kad smo ulazili u Obertauern, vidjeli smo onu sjedežnicu, prelazimo i na tu stranu i vraćamo se ponovno na mjesto gdje je sve počelo, a to je Zenerkar-Bahn. On nas podiže ponovo do vrha. Tu odlazimo u ovaj restoran koji se nalazi tu na lijevoj strani. Tu ćemo ručati, malo odmoriti. U stvari, ovo je kraj skijanja. Jer čim je sunce izašlo, pojavili su se hupseri, staze su omekšale, tako da mi dan završavamo na ovoj terasi. Evo, tu su neke od cijena iz restorana, od hrane, pića. Ima svega, za svakog po nešto. I nakon ovog laganog sunčanja i odmaranja treba se spustiti do auta po ovoj sada već prilično lošoj stazi. Kakva radnica.